बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह से इस हुकूमत के इत्तेहादियों ने इस हुकूमत को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है, तो ये हांडी बीच चौराहे फूट चुकी है। अब कोई सोच सकता था कि दो इत्तेहादी ही नहीं बल्कि अब सारे इत्तेहादी ही इस तरह की बातें करेंगे कि जैसे वो हुकूमत का खुद ही गला घोंटना चाह रहे हैं। और आप देखिए कि दो इत्तेहादी असम्बली में बोले, उसके बाद जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब के बेटे भी मैदान में आ गए और MQM अलग से है। सबसे पहले बात कर लेते हैं असलम भुतानी साहब की। ये हुकूमत के इत्तेहादी हैं, आज़ाद हैं और गवादर से ताल्लुक़। इन्होंने असम्बली में जो कुछ कहा, उफ, सबसे ज़्यादा तो इन्होंने कहा। और फिर ख्वाजा आसिफ जो कि वज़ीर हैं, वज़ीर दिफा है, इतना माहौल ख़राब हुआ कि बीच में स्पीकर को आना पड़ा। ये क्या लड़ाई हुई और क्यों इन्होंने कहा कि जनाब इतना बुरा हाल हमारा कर दिया कि इनको इमरान खान याद आने लगा। इन्होंने कहा खुदा की कसम हम खुश थे इमरान खान से, तहरीक इंसाफ में हम खुश थे, अरबों रुपए के हमें वहाँ पर डेवलपमेंट फंड्स मिले। अच्छा, इसकी तफसील पर बात करेंगे। इनके साथ जनाब खालिद मक्सी साहब, आपने देखा बहुत आगे थे जब मुआहदा हुआ था इमरान खान के खिलाफ, और बलूचिस्तान अवामी पार्टी से इनका ताल्लुक है, कौमी असम्बली के मेंबर हैं। वो अलग भड़क उठे हैं, उन्होंने भी शिकवे शिकायत कर दिए हैं कि ये काम चलता नजर नहीं आ रहा। असद महमूद साहब जो कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के बेटे हैं, जाहिर है कि उनका मजहबी वोट बैंक है। अब सूद के हवाले से हुकूमत चली गई है सुप्रीम कोर्ट में अपील पर विफाकी शरई अदालत के फैसले के खिलाफ कि सूद का खात्मा होना चाहिए। तो अब वो कह रहे हैं कि ये किसने किया है। ज़ाहिर उनका वोट बैंक है, वो इससे भी मुतासर होगा और मजहबी जमात और सूद को जायज़ करार दे। और उनकी हुकूमत यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब हुकूमत में है और काबीना में है, तो अब इसका मतलब है कि खुद मौलाना साहब सूद के हक़ में है क्या। इसलिए उनके बेटे ने जनाब धुआंधार तकरीर कर दी कि हम तो फिर इस पर इत्तेहाद भी छोड़ सकते हैं। वाज़ेह किया जाए कौन सी वजारत है जो गई है, हुकूमत इससे ला ताल्लुकी का इजहार करे। इनकी किसी की जुर्रत कैसे हुई कि हुकूमत के बगैर अपील में चली जाए कि जी सूद जो है वो जारी रहना चाहिए। और इसके अलावा जनाब अब आप देखिए कि MQM वो अलग से कह रही है कि जब हम एहतजाज करेंगे बल्दियाती जिस तरह से इंतखाबात हुए हैं सिंध में, और उन्होंने कहा जी हम मुआहदा तोड़ देंगे पीपल्स पार्टी से। पीपल्स पार्टी से मुआहदा तोड़ने का मतलब है हुकूमत ही टूट जाए। दूसरी चीज़, मौलाना फजलुर रहमान साहब के राशिद साहब, वो राशिद सुमरो साहब, वो कह रहे हैं कि हम सिंध में धरना देंगे, हम एहतजाज करेंगे जिस तरह से बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं। जरदारी साहब कह रहे हैं जो करना है कर लो, वो तो कह रहे हैं जालो तैयार हो जाओ, अगला मरहला इससे भी ज़्यादा हम ज़ोरदार तरीके से लड़ेंगे। तो इस वक्त ये सूरत हाल नज़र आ रही है। अच्छा, इसमें अब जनाब जिस तरह मैंने अर्ज़ किया आपसे कि इस वक्त हुकूमत के लिए लग ये रहा है कि जिस तरह से वो एक सीनियर सहाफ़ी ने कहा ना कि अब वो भेड़िए पर सवार हो गई हुकूमत ही। रात के अंधेरे में इन्होंने समझा था कि गधा है, तो गधा समझ के सवार हुए थे और सुबह पता लगा ये तो भेड़िया है, अब उतरते हैं तो भेड़िया खा जाएगा। अब तो यही लग रहा है। इतना बुरा हाल हो गया है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं इसहाक डार जाए, हमें इतनी गालियाँ पड़ रही हैं, इतना बुरा हाल हो गया कि इसहाक डार जाए, और जुलाई के तीसरे हफ्ते में कह रहे हैं कि वो आएंगे और जनाब वो चीज़ें संभालेंगे। कुछ नहीं संभालेंगे, खाक संभालेंगे। ये सिर्फ ऐसे एक टाइम बाइंग टैक्टिक्स हैं कि हमें थोड़ा वक्त और दे दिया जाए। कराची में ये सूरत हाल हो गई है कि लोड शेडिंग के खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए हैं। अगले महीने अभी मजीद लोड शेडिंग का कहा जा रहा है कि अगले महीने शदीद लोड शेडिंग होगी। इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग होगी कि लोग परेशान हो जाएंगे। अभी तक जितनी लोड शेडिंग हुई है वो कुछ भी नहीं थी, जो लोड शेडिंग अब होनी है आप अंदाज़ा लगाइए। और ख़ुद हुकूमत मान रही है, हर तरफ से कहा जा रहा है। तो लोगों का क्या हाल होगा। महंगाई अभी मजीद बढ़नी है। और जहाँ तक ये ताल्लुक़ है कि अपने ही इत्तेहादी इतने ज़्यादा गुस्से में आ गए कि रात फिर भागम भाग शहबाज शरीफ साहब को फिर दौड़ना पड़ा और इनको फिर इशाइये पर बुलाना पड़ा, फिर इनको खाने खिलाने पड़े, फिर इनको मराद देनी पड़ी, फिर इनको खुश करने के लिए मिन्नत समाजत करनी पड़ी। अब असलम भुतानी साहब ने जो जुमले कहे हैं मेंबर कौमी असम्बली ने असम्बली में खड़े होकर, वो बड़े मानी खेज है। उन्होंने कहा कि जनाब खुदा की कसम हम खुश थे इमरान खान के साथ, और हम तो किसी की मोहब्बत में किसी के कहने पर इधर चले आए। अब किसके कहने पर आए, आगे चल के उन्होंने जरदारी साहब का जिक्र किया, लेकिन साथ ही कहा कि हमें इमरान खान के दौर में अरबों रुपए के फंड्स मिलते थे, हमने इलेक्शन में जाना है, 1 साल रह गया है, अगर हम डेवलपमेंट नहीं करेंगे, अगर लोगों के काम नहीं करेंगे तो हमें कौन वोट देगा, आप सोचिए ज़रा। और फिर हो ये रहा है कि जनाब हमें अरबों रुपया चाहिए और हमें दिया क्या जाता है, हमें दिया जाता है जनाब, कहते हैं जी आपको देंगे पता नहीं 60 करोड़ रुपया, और उसमें से भी 8 करोड़ दिया गया है, सिर्फ 8 करोड़ देकर, और जी बाकी बाद में दिया जाएगा। वो कहते हैं कौन इसको ठेका देगा, इस जगह का कौन करेगा, हम किस तरह से इलेक्शन लड़ेंगे, क्या करेंगे,
اور ہم سے جو وعدے کیے گئے تھے. پھر میں نے یہ کیا کہ وہ لوگ یا جن کے فون سنے جاتے ہیں مقتدر حلقوں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا, ظاہر ہے جو ان کو لے کر آیا جس نے بھی کیا, ہم نے ان سے کہا کہ جی اگر فون سنا جاتا ہے تو آپ فون کر لیں. اور پھر احسن اقبال جو بات ہی نہیں سنتے ہماری, اتنا زیادہ مغرور ہو گئے ہیں حکومت میں آتے ہی, تو پھر ان کو فون گیا تو صرف 8 کروڑ روپیہ ملا ہے. تو یہ حال ہے. تو پھر اگر یہی کرنا ہے تو یہ ہم تو نہیں, ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہو جائے گا. اور اس پر جناب احسن اقبال صاحب کو تم نے آڑے ہاتھوں لیا, لیکن ساتھ خواجہ آصف کے ساتھ ان کی ذرا انبن ہو گئی. اور خواجہ آصف نے کہا کہ جی جتنا کام اس وقت ہو رہا ہے, 2 مہینے میں 3 دورے کیے ہیں وزیر اعظم نے گوادر کے, اور بڑی تیزی سے ترقی ہو رہی ہے. اس پر جناب ان کے درمیان تو میں ہو گئی, اور پھر اسپیکر صاحب کو بیچ میں آنا پڑا. انہوں نے کہا جی آپ ایک دوسرے کو مخاطب نہ کریں, ہم مخاطب کریں. حسن بطانی صاحب نے یہاں تک کہا کہ اتنا غرور, اتنا تکبر, صرف 2 سیٹوں پر یہ حکومت کھڑی ہے, اور اگر 10 سیٹیں ان کے پاس ہوتی تو یہ کیا حال کرتے. اب یہ ہے جی جناب ایک اتحادی کے خیالات صرف 2 مہینے 3 مہینے میں یہ ہو گئے ہیں. اب آ جائیے کہ اس کے بعد جناب خالد مکسی صاحب, وہ سائن کرنے والوں میں تھے عمران خان کو ہٹانے کے لیے, انہوں نے جناب دستخط کیے. اب کہتے ہیں کہ ہم نے تو تبدیلی حکومت کی اس لیے کی تھی کہ کچھ بہتری ہوگی, ہمیں تو یہاں پر وزارت بھی جو ملی ہے اس کا کوئی یعنی پتہ ہی نہیں کہ وزارت ہے کس چیز کی, کوئی محکمہ ہی نہیں ملا. تو یہ حال ہے. تو یہ اگر تبدیلی ہونی تھی تو یہ تو بہت برا حال ہوا ہے. اور جس طرح زرداری صاحب اور سب لوگوں نے کیا, اور ہم سوچ کے آئے تھے کہ یہ بڑا کچھ ہوگا, بہت اچھا ہوگا, لیکن یہاں تو ہماری سنی ہی نہیں جاتی. اور پہلے تو بھاگ بھاگ کے ہمارے پاس آتے تھے, ہمارے چہرے اچھے لگتے تھے. اب تو ہمارے سے کوئی یعنی ایک دکھاوے کے لیے ہی ہمیں کوئی اخلاقی طور پر دیکھ لے, کوئی ہمیں اخلاقی طور پر پوچھ ہی لے, چلو کام نہیں کرنے. تو یہ حال ہے جناب, یہ اتحادیوں کا حال ہے. اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سود کا آپ واضح کریں, حکومت سود کے حق میں کیوں گئی ہے, وفاقی شرعی عدالت نے سود کو غلط قرار دیا, حرام قرار دیا, اس کے ختم کرنے کا کہا, تو یہ حکومت کے ڈپارٹمنٹس کیوں گئے ہیں, واضح کریں اپنی پوزیشن. اور حکومت میں سب شامل ہوتے ہیں, اگر ہم سے انہوں نے مشورہ نہیں کرنا اور بات نہیں ہماری سننی تو پھر ہم علیحدہ ہو جاتے ہیں. یہ اتنا بڑا ایشو ہے کیونکہ یہ مذہبی ایک معاملہ ہے, سود اسلام میں قطعی حرام ہے. تو اب یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ایک مذہبی جماعت جو ہے وہ حکومت میں ہو, ان پر بڑا دباؤ آ رہا ہے, ان پر بڑا پریشر آ رہا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ مسئلہ کیا ہوا ہے. مسئلہ یہ ہوا ہے کہ تمام جتنی اتحادی جماعتیں ہیں, آپ دیکھیے ان سب کے اپنے اپنے تحفظات ہیں, اور ہر ایک کا اپنا ایجنڈا, اپنی سوچ ہے جس سے وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی. میں مثال دیتا ہوں, کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت, مذہبی جماعت, وہ سود کے حق میں جا سکتی ہے, ایسی حکومت میں رہ سکتی ہے کہ جو سود کے لیے کام کر رہی ہو؟ تو مجھے آپ سوچئے کہ کیا بنے گا, ایک چیز. دوسرا آپ دیکھیے کہ ایم کیو ایم, اس کا ووٹ بینک تباہ ہو رہا ہے, برباد ہو رہا ہے, اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگلے مرحلے میں بھی ان کو کچھ نہیں ملنا. تو ان کے پاس کیا بچے گا؟ وہ تو جماعت ہی ختم ہو جائے گی اس طرح سے. اگر بلدیاتی لیول پہ ختم ہو گئی تو باقی کیا بچے گا؟ وفاقی سطح پر تو ویسی اس طرح سے نہیں ہے. تو اس کے لیے بھی سروائیول کا مسئلہ ہے, مولانا صاحب کے لیے بھی سروائیول کا مسئلہ ہے. اب بطانی صاحب ہیں, وہ گوادر سے ہیں, وہاں ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہوتا, تو مہنگائی کا جو طوفان ہے, دیگر آپ کو پتہ ہے معاملات نہیں چل رہے, تو وہ ڈیولپمنٹ بھی نہیں کر سکیں گے, تو کیا کریں گے؟ خالد مکسی صاحب آپ دیکھ لیجئے, وہ اپنا مسئلہ لے کر آ رہے ہیں. جے یو آئی وہاں پر سندھ میں, اس کے بھی ایگزسٹنس کا مسئلہ ہے کہ پھر سندھ میں تو جس طرح پیپلز پارٹی جا رہی ہے بلدیاتی الیکشن, تو جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد تو بھول جائے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت سندھ میں کوئی وجود رکھ سکے گی, ختم ہو جائیں گی سب یہ جماعتیں. تو اس سے لگ رہا ہے کہ یہ ایک جینوئن پریشر بن رہا ہے کہ یہ تو اپنے آپ کو یہ حکومت گھسیٹ رہی ہے, اور اگر اسی طرح حکومت اپنے آپ کو گھسیٹتی رہی تو اس کے مطلب دم تو نکل رہا ہے آہستہ آہستہ. تو اس کے پاس الیکشن میں جانے کے علاوہ کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا. اور اب یہ خبر آ گئی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ 2022 میں ہی ہونے ہیں, اب جس طرح کے حالات بن گئے ہیں. انشاءاللہ اگلے ویڈیوز میں اس پہ بات کریں گے کہ کس طرح سے 2022 میں ہی اسی سال الیکشن ہونے جا رہے ہیں. اللہ حافظ.